इजी सेन्टेन्सेस तल जानु, गो डाउन। केही फरक पर्दैन, इट डजन्ट म्याटर। फूल तोड्न निषेध गरिएको छ, प्लकिङ फ्लावर्स इज प्रोहाइबिटेड। हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछौँ, वी बोथ लाइक इच अदर। तपाईको फोन नम्बर कति हो, व्हाट्स योर फोन नम्बर। टेबलमा किताबहरूको सेट छ, अ सेट अफ बुक्स इज ऑन द टेबल। भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्, मे गॉड ब्लेस यू। यो उचित होइन, दिस इज नॉट फेयर। म तपाईलाई घृणा गर्छु, आई हेट यू। यो उत्तमको लागि हो, इट्स फॉर द बेस्ट। उहाँसँग कुरा गरेँ, आई टॉक्ड विद हिम। तपाईको सम्पर्क नम्बर के हो, व्हाट इज योर कॉन्ट्याक्ट नम्बर। त के गर्न चाहन्छस्, व्हाट डू यू वान्ट टू डू। तिमी त्यहाँ छौ, आर यू देयर। सुधारिएको हातले लेख्नुहोस्, राइट विथ एन इम्प्रुभ्ड ह्यान्ड। तपाईँ के पाउन चाहनुहुन्छ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। यसलाई बिर्सनुहोस्, फॉरगेट इट। तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने, हु विल कोअपरेट विथ यू। तपाईसँग कुरा गर्न पाउँदा राम्रो लाग्यो, इट वाज नाइस टू टॉक विथ यू। के तपाईँ यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, Can you please repeat that? सकेसम्म चाँडो, as soon as possible। तपाईँ एक पेटु हुनुहुन्छ, you are a glutton। तपाईँ कहिले पुग्नुहुनेछ, when will you reach। मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्, call me back। शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो, the terms were finalized। आफ्नो हस्तलेखन सुधार गर्नुहोस्, improve your handwriting। तिम्रो नाम के हो, what's your name। भेटौँला, see you। कुरा प्रष्ट छ, the matter is clear। म यसको कदर गर्छु, I appreciate it। के भन्नुभयो, what did you say। शान्त रहनुहोस्, be calm। त्यो कति हो, how much is that। म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु, what can I do for you। आशा छ कि तिमीले बुझ्यौ, I hope you understand। तपाईसँग केही पैसा छ, do you have some money। तपाईको घडीमा कति बजेको छ, what's the time by your watch। सुखमय दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दछु,
आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तिमीलाई केही चाहिन्छ? डू यू नीड एनिथिङ? डू यू नीड एनिथिङ? मलाई झुट बोलेको थाहा छैन। आई डोन्ट नो टेलिङ अ लाई। आई डोन्ट नो टेलिङ अ लाई। मैले उसलाई चियामा बोलाएँ। आई इन्भाइटेड हिम टू टी। आई इन्भाइटेड हिम टू टी। दिनको धेरै धेरै शुभ वापसी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स अफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स अफ द डे। चिन्ता नगर्नुहोस्। डोन्ट वरी। डोन्ट वरी। कस्तो चल्दैछ? हाउ आर थिङ्स गोइङ? हाउ आर थिङ्स गोइङ? यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? What do we call this in English? What do we call this in English? यो मजाक होइन। This is not a joke. This is not a joke. मलाई आशा छ। I hope so. I hope so. म चाहन्न। I don't want to. I don't want to. कुन मिति आइतबार पर्छ? Which date falls on Sunday? Which date falls on Sunday? म तिमीलाई भेटेर धेरै खुसी छु। I am very pleased to meet you. I am very pleased to meet you. दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्। Watch out. Watch out. के तपाईँ मसँग सामेल हुन चाहनुहुन्छ? Do you want to join me? Do you want to join me? जसरी पनि टाइम पास गर्नुपर्छ। One has to pass the time anyhow. One has to pass the time anyhow. म तिमीलाई छिट्टै समात्ने छु। I will catch you soon. I will catch you soon. नसर्नुहोस्। Don't move. Don't move. यो नगर्नुहोस्। Don't do this. Don't do this. हामी पहिलो कक्षामा यात्रा गर्दैनौँ। We do not travel first class. We do not travel first class. कृपया बस्नुहोस्। Please be seated. Please be seated. हुन देऊ। Let it be. Let it be. मलाई मेरो परिचय दिन अनुमति दिनुहोस्। Allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. ऊ अलि नर्भस देखिन्छ। He looks rather nervous. He looks rather nervous. तपाईको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? कृपया आफैलाई मद्दत गर्नुहोस्। Please help yourself. Please help yourself. केही फरक पर्दैन। Doesn't matter. Doesn't matter. यो तिमीमा भर पर्छ। It's up to you. It's up to you. पुस्तकहरू क्रमबद्ध राख्नुहोस्। Put the books in order. Put the books in order. म तिमीलाई पछि कल गर्छु। I will call you later. I will call you later. म यसलाई अस्वीकार गर्छु। I decline that. I decline that. जे भए पनि उनीसँग कुरा गर्दिन। Come what may, I will not talk to him. Come what may, I will not talk to him. परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुनेछ। The examination will start on Monday. The examination will start on Monday. Easy sentences. तल जानु। Go down. Go down. केही फरक पर्दैन। It doesn't matter. It doesn't matter. फूल तोड्न निषेध गरिएको छ। Plucking flowers is prohibited. Plucking flowers is prohibited. हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछौँ। We both like each other. We both like each other.
तपाईको फोन नम्बर कति हो? व्हाट्स योर फोन नम्बर? व्हाट्स योर फोन नम्बर? टेबलमा किताबहरूको सेट छ। A set of books is on the table. A set of books is on the table. भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्। May God bless you. May God bless you. यो उचित होइन। This is not fair. This is not fair. म तपाईलाई घृणा गर्छु। I hate you. I hate you. यो उत्तमको लागि हो। It's for the best. It's for the best. उहाँसँग कुरा गरेँ। I talked with him. I talked with him. तपाईको सम्पर्क नम्बर के हो? What is your contact number? What is your contact number? त के गर्न चाहन्छस्? What do you want to do? What do you want to do? तिमी त्यहाँ छौ? Are you there? Are you there? सुधारिएको हातले लेख्नुहोस्। Write with an improved hand. Write with an improved hand. तपाईँ के पाउन चाहनुहुन्छ? What would you like to have? What would you like to have? यसलाई बिर्सनुहोस्। Forget it. Forget it. तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने? Who will cooperate with you? Who will cooperate with you? तपाईसँग कुरा गर्न पाउँदा राम्रो लाग्यो। It was nice to talk with you. It was nice to talk with you. के तपाईँ यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? Can you please repeat that? Can you please repeat that? सकेसम्म चाँडो। As soon as possible. As soon as possible. तपाईँ एक पेटु हुनुहुन्छ। You are a glutton. You are a glutton. तपाईँ कहिले पुग्नुहुनेछ? When will you reach? When will you reach? मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्। Call me back. Call me back. शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो। The terms were finalized. The terms were finalized. आफ्नो हस्तलेखन सुधार गर्नुहोस्। Improve your handwriting. Improve your handwriting. तिम्रो नाम के हो? What's your name? What's your name? भेटौँला। See you. See you. कुरा प्रष्ट छ। The matter is clear. The matter is clear. म यसको कदर गर्छु। I appreciate it. I appreciate it. के भन्नुभयो? What did you say? What did you say? शान्त रहनुहोस्। Be calm. Be calm. त्यो कति हो? How much is that? How much is that? म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु? What can I do for you? What can I do for you? आशा छ कि तिमीले बुझ्यौ। I hope you understand. I hope you understand. तपाईसँग केही पैसा छ? Do you have some money? Do you have some money? तपाईको घडीमा कति बजेको छ? What's the time by your watch? What's the time by your watch? सुखमय दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दछु। I wish you a happy married life. I wish you a happy married life. तिमीलाई केही चाहिन्छ? Do you need anything? Do you need anything? मलाई झूठ बोलेको थाहा छैन। I don't know telling a lie. I don't know telling a lie. मैले उसलाई चियामा बोलाएँ। I invited him to tea. I invited him to tea. दिनको धेरै धेरै शुभ वापसी।
Many happy returns of the day. Many happy returns of the day. चिन्ता नगर्नुहोस्. Don't worry. Don't worry. कस्तो चल्दैछ? How are things going? How are things going? यसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? What do we call this in English? What do we call this in English? यो मजाक होइन. This is not a joke. This is not a joke. मलाई आशा छ. I hope so. I hope so. म चाहन्न. I don't want to. I don't want to. कुन मिति आइतबार पर्छ? Which date falls on Sunday? Which date falls on Sunday? म तिमीलाई भेटेर धेरै खुसी छु. I am very pleased to meet you. I am very pleased to meet you. दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्. Watch out. Watch out. के तपाईँ मसँग सामेल हुन चाहनुहुन्छ? Do you want to join me? Do you want to join me? जसरी पनि टाइम पास गर्नुपर्छ. One has to pass the time anyhow. One has to pass the time anyhow. म तिमीलाई छिट्टै समात्ने छु. I will catch you soon. I will catch you soon. नसर्नुहोस्. Don't move. Don't move. यो नगर्नुहोस्. Don't do this. Don't do this. हामी पहिलो कक्षामा यात्रा गर्दैनौं. We do not travel first class. We do not travel first class. कृपया बस्नुहोस्. Please be seated. Please be seated. हुन देऊ. Let it be. Let it be. मलाई मेरो परिचय दिन अनुमति दिनुहोस्. Allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. ऊ अलि नर्भस देखिन्छ. He looks rather nervous. He looks rather nervous. तपाईको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? कृपया आफैलाई मद्दत गर्नुहोस्. Please help yourself. Please help yourself. केही फरक पर्दैन. Doesn't matter. Doesn't matter. यो तिमीमा भर पर्छ. It's up to you. It's up to you. पुस्तकहरू क्रमबद्ध राख्नुहोस्. Put the books in order. Put the books in order. म तिमीलाई पछि कल गर्छु. I will call you later. I will call you later. म यसलाई अस्वीकार गर्छु. I decline that. I decline that. जे भए पनि उनीसँग कुरा गर्दिन. Come what may, I will not talk to him. Come what may, I will not talk to him. परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुनेछ. The examination will start on Monday. The examination will start on Monday. Easy sentences. तल जानु. Go down. Go down. केही फरक पर्दैन. It doesn't matter. It doesn't matter. फूल तोड्न निषेध गरिएको छ. Plucking flowers is prohibited. Plucking flowers is prohibited. हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछौं. We both like each other. We both like each other. तपाईको फोन नम्बर कति हो? What's your phone number? What's your phone number? टेबलमा किताबहरूको सेट छ. A set of books is on the table. A set of books is on the table. भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्. May God bless you. May God bless you. यो उचित होइन. This is not fair. This is not fair.
म तपाईलाई घृणा गर्छु। आई हेट यू। आई हेट यू। यो उत्तमको लागि हो। इट्स फॉर द बेस्ट। इट्स फॉर द बेस्ट। उहाँसँग कुरा गरेँ। आई टॉक्ड विद हिम। आई टॉक्ड विद हिम। तपाईको सम्पर्क नम्बर के हो? व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर? व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर? त के गर्न चाहन्छस्? व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू? तिमी त्यहाँ छौ? आर यू देयर? आर यू देयर? सुधारिएको हातले लेख्नुहोस्। राइट विथ एन इम्प्रुव्ड हैंड। राइट विथ एन इम्प्रुव्ड हैंड। तपाई के पाउन चाहनुहुन्छ? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? यसलाई बिर्सनुहोस्। फॉरगेट इट। फॉरगेट इट। तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने? हु विल कोअपरेट विथ यू? हु विल कोअपरेट विथ यू? तपाईसँग कुरा गर्न पाउँदा राम्रो लाग्यो। इट वाज नाइस टू टॉक विथ यू। इट वाज नाइस टू टॉक विथ यू। के तपाई यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ? कैन यू प्लीज रिपीट दैट? कैन यू प्लीज रिपीट दैट? सकेसम्म चाँडो। एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल। तपाई एक पेटु हुनुहुन्छ। यू आर अ ग्लुटन। यू आर अ ग्लुटन। तपाई कहिले पुग्नुहुनेछ? व्हेन विल यू रीच? व्हेन विल यू रीच? मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्। कॉल मी बैक। कॉल मी बैक। शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। आफ्नो हस्तलेखन सुधार गर्नुहोस्। इम्प्रुभ योर हैंड राइटिंग। इम्प्रुभ योर हैंड राइटिंग। तिम्रो नाम के हो? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? भेटौँला। सी यू। सी यू। कुरा प्रष्ट छ। द मैटर इज क्लियर। द मैटर इज क्लियर। म यसको कदर गर्छु। आई एप्रिसिएट इट। आई एप्रिसिएट इट। के भन्नुभयो? व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? शान्त रहनुहोस्। बी काम। बी काम। त्यो कति हो? हाउ मच इज दैट? हाउ मच इज दैट? म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु? What can I do for you? What can I do for you? आशा छ कि तिमीले बुझ्यौ। I hope you understand. I hope you understand. तपाईसँग केही पैसा छ? Do you have some money? Do you have some money? तपाईको घडीमा कति बजेको छ? What's the time by your watch? What's the time by your watch? सुखमय दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दछु। I wish you a happy married life. I wish you a happy married life. तिमीलाई केही चाहिन्छ? Do you need anything? Do you need anything? मलाई झूठ बोलेको थाहा छैन। I don't know telling a lie. I don't know telling a lie. मैले उसलाई चियामा बोलाएँ। I invited him to tea. I invited him to tea. दिनको धेरै धेरै शुभ वापसी। Many happy returns of the day. Many happy returns of the day. चिन्ता नगर्नुहोस्। Don't worry. Don't worry. कस्तो चल्दैछ? How are things going? How are things going? यसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? What do we call this in English? What do we call this in English? यो मजाक होइन। This is not a joke. This is not a joke.
मलाई आशा छ। आई होप सो। आई होप सो। म चाहन्ना। आई डोंट वांट टू। आई डोंट वांट टू। कुन मिति आइतबार पर्छ? विच डेट फॉल्स ऑन संडे? विच डेट फॉल्स ऑन संडे? म तिमीलाई भेटेर धेरै खुसी छु। आई एम भेरी प्लीज टू मीट यू। आई एम भेरी प्लीज टू मीट यू। दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्। वॉच आउट। वॉच आउट। के तपाईँ मसँग सामेल हुन चाहनुहुन्छ? डू यू वांट टू जोइन मी? डू यू वांट टू जोइन मी? जसरी पनि टाइम पास गर्नुपर्छ। One has to pass the time anyhow. One has to pass the time anyhow. म तिमीलाई छिट्टै समात्ने छु। I will catch you soon. I will catch you soon. नसर्नुहोस्। Don't move. Don't move. यो नगर्नुहोस्। Don't do this. Don't do this. हामी पहिलो कक्षामा यात्रा गर्दैनौं। We do not travel first class. We do not travel first class. कृपया बस्नुहोस्। Please be seated. Please be seated. हुन देऊ। Let it be. Let it be. मलाई मेरो परिचय दिन अनुमति दिनुहोस्। Allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. ऊ अलि नर्भस देखिन्छ। He looks rather nervous. He looks rather nervous. तपाईको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? कृपया आफैलाई मद्दत गर्नुहोस्। Please help yourself. Please help yourself. केही फरक पर्दैन। Doesn't matter. Doesn't matter. यो तिमीमा भर पर्छ। It's up to you. It's up to you. पुस्तकहरू क्रमबद्ध राख्नुहोस्। Put the books in order. Put the books in order. म तिमीलाई पछि कल गर्छु। I will call you later. I will call you later. म यसलाई अस्वीकार गर्छु। I decline that. I decline that. जे भए पनि उनीसँग कुरा गर्दिन। Come what may, I will not talk to him. Come what may, I will not talk to him. परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुनेछ। The examination will start on Monday. The examination will start on Monday.